आम केमती चिन्हवा तार उत्तर हबिजी कहते सर्वभूतेषु जप्यस्य भगवत भावमात्मना भूतानि भगवती आत्मनेश्य भागवत तमः भूतानि भगवत आत्मनेश्य भागवत तमः उत्तम भागवत को कहगला जे समस्त प्राणी मान भितर निज को अब भगवान को दर्शन करती अब भगवान को भितर जे समस्त दर्शन करती निज भितर सब प्राणी के भगवान को दर्शन करती सब प्राणी मान भीतर जे भगवान को दर्शन करती भगवान भितर सी हेले उत्तम भागवत जे निखिल भूतगण मध्य निजर भगवान सत्ता एवं निजर भगवान मध्य निखिल भूतगण सत्ता को अनुभव करते भगवान निज भितर जे समस्त प्राणी और निज भितर जे भगवान के सत्ता को निज सत्ता को अनुभव करती अब भगवान के मध्य समस्त प्राणी मान को अनुभव करते सी होती उत्तम भागवत कहला निजर उपास्य जो भगवान जाओ आम आराधना कर श्रीकृष्ण आम उपास्य आराध्य भगवान ब्रजेश तनय से उपास्य भगवान श्रीकृष्ण को जो माने समस्त प्राणी मान के भितर से भगवान कर अस्तित्व को जो अनुभव कर देखुन जो माने सब प्राणी मान के भितर भगवान को जो देखुं जमी हिरण्यकश्यप प्रश्न करते प्रहलाद को कहते तुम हरि कौटी अच्छी कौटी अच्छा तुम हरि प्रहलाद जी कहते सर्वत्र अच्छा सबुटी अच्छा महाराज कहले आम भगवान जी सर्वत्र व्याप्त कहले खंभ भितर अच्छा हाँ खंभ भितर स्तंभ भितर अच्छा स्तंभ भितर ठाकुर जी प्रकट हो गले स्तंभ भितर प्रकट हो गले स्तंभ सबायं न मृगं न च मानुषम भगवान नाहांती मान जगत किसी ना जगतर अस्तित्व अच्छे माने भगवान विद्यमानता रही छड़ा जगतर अस्तित्व रही से अच्छा बोली जगत तिष्टि अच्छी क्या सब किसी पाख सृष्टि दिस इज गुड No, no 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 How much you like, you can change here. But you told me not to bring. Okay, good. Why? Not charging or what? Charging less. It's not good. No, this is okay. This nice light, no? Okay, thanks. You don't need, you give me. Take. कहले तुम हरि कौटी अच्छा सबुटी अच्छा जो उपास्य भगवान को देखते से रूप आत्मीय अर्थात आत्मार उपास्य भगवान को सर्वप्राणी को देखते तार्थ से कौन करते निजर उपास्य ठाकुर जी को सबू भितर से देखुले ये स्तंभ भितर छेल कहले स्तंभ भितर ठाकुर जी अच्छा उत्तम भागवत लक्षण यहाँ से रूप आत्मीय अर्थात आत्मार उपास्य जे भगवान मध्य सर्वप्राणी को देखते जेपरी श्री यशोदा कृष्णकर उदर मध्य समस्त प्राणी को देखी भगवान समस्त देखुं उत्तम भागवत लक्षण यहाँ भगवान को भितर समस्त देखती समस्त भितर भगवान जी देखती ये उत्तम भागवत लक्षण यशोदा माँ कौन कर देखते से ब्रह्मांड घाटी माटी खाऊँ मूर्तिका भक्षण कले ठाकुर जी यही सब यशोदा माँ कहते लाला मान समस्त सखा मान जाएगा अभियोग कले कहले रे मैया तेरी लाला तो कन्या ने माटी खा रहे हो
ଯଶୋଦା ମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇନି, ମାଟି ଖାଇନି, ନାହଂ ଭକିତାମ୍ ଅମ୍ବେ, ହେ ମା ମୁଁ ମାଟି କିଛି ଖାଇନି। ଯଦି ସତ୍ୟ ଯଦି ଅନୁଭବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟଂ ପଶ୍ୟଂ ଗିରୈ, ସତ୍ୟଂ ପଶ୍ୟ ଗିରୈ। ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲୁଛି, କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ପାଟି ଭିତରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମାଟି ଟିଳାଟା ରହିଛି, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କଲେ ଠାକୁରଜୀ। ଯଶୋଦା ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟ, ବ୍ରଜର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟରେ ଯଶୋଦା କାନ ଧରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କର, କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆସିଲେ କ'ଣ ଦେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି। ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖୁନ, ଚମତ୍କାର। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନା ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯିଏକି ସର୍ବସମର୍ଥ, ସିଏ ଦେଖିପାରିବେନି ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଖାଲି ଛବିଟା ଅଛି, ସେଇଠି ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ। କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କରି କଳେବର କୁହାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଦର କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଉଦରକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଦର କୁହାଗଲା। ଦାମୋଦର ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଯିଏକି ଏତେ ବଡ଼ ଅନନ୍ତ କୁହାଗଲା। ଅନନ୍ତକୁ ତ ବାନ୍ଧି ହେବନି ନା, ବାନ୍ଧି ହେବ କି? ଏମିତି କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଅଛି କି ସାରା ପୃଥିବୀଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ପାରିବ? ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁ ନା, ତା'ର ସରଫେସ୍ ଯେଉଁ ଆପର ଲେୟରଟା ଅଛି, ଉପରେ ବାନ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ ତ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ମାପିବ ସବୁ ସମାନ ରହିଛି, ଅନନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ଆମେ ତ କହୁଛେ ବାସ୍ 2.5 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ, ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବୃହତ୍ତରୁ ବୃହତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ବି ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲେ ଯଶୋଦା ମା ନିଜର ଭକ୍ତି ବଳରେ, ନିଜର ପ୍ରୀତି ସହିତ। ଭଗବାନ ପ୍ରୀତି ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହାଦୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, କୌଣସି ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତିନି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଶୋଦା ମା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଠାକୁରଜୀ ଅଛି କହିଲେ, ଏତିକି ସତ୍ୟଂ ବିଧାତଂ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷିତଂ। ସତ୍ୟଂ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷ, ନିଜର ଭୃତ୍ୟ, ନିଜ ସେବକ, ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରିତ ବାଣୀକୁ ସତ୍ୟତା ରୂପ, ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଏଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ମହାଭାଗବତ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୃପା କରି ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚା ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ଅଛନ୍ତି। ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କରି ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ। ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଗ୍ରହ ଏକା କୁହାଯାଇଛି, ଅଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଠାକୁରଜୀ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଏଇଟା ହିଁ ତଫାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ ଜଗତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ, ତା'ର ବାହ୍ୟ ଖୋଳଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଚମଡ଼ାଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅନ୍ତଃକରଣର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। କହିପାରିବା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କହିଦେଇପାରିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ସମସ୍ତ ଭିତରେ। ସେଟା କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ଭବ? ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯ ପଶ୍ୟେତ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ।
अथवा आत्मा अर्थात निज मन मध्य स्फूर्ति प्राप्त जे भगवान तार मध्य भगवत विषय के प्रेमवान प्राणी गण को जिन देखती तापर मन मध्य जो स्फूर्ति होचंदी भगवान जार मन स्फूर्ति होचंदी ब्रजे राधा कृष्ण मानस भजनांदी संत माने उत्तम भाग जो माने स्वयं मानस भजन कर मन भीतर स्फूर्ति हुए बस माला धरते भजन करते भगवान स्फूर्ति हन ठाकुर जी से कौन देखते सब किछ देखते भगवान के भितर भगवत विषय को प्रेमवान प्राणीगण को जो मान देखते प्रेमवान प्राणी मान को जो मान देखते भगवत विषय को जेपरी कहगला बनलता तरु सकल आत्मा ते श्री कृष्ण के जे प्रकाश करिया पुष्प फल भरे न तो हइयाचे श्री कृष्ण के वंश ध्वनि काले नदी समोता श्रवण करिया इत्यादि ब्रजदेवी गण बोलते यही प्रकार स्फूर्ति होता महाभागवत में कौन देखे एक तो मन भीतर स्फूर्ति होता ठाकुर जी के स्वरूप स्फूर्ति हुए आ ठाकुर जी के साथ साथ जिते सब भगवत संबंधी वस्तु भगवत विषय को प्रेम वस्तुवान भी प्राणी दर्शन करती केमती ठाकुर जी गोचारण करती वृंदावन प्रवेश करती वृंदारण्य से समय कौन हो चतुर्पार्श्व जो रास्तार उभय पार्श्व जो सब वृक्षलता माने से नतमस्तक प्रणाम करती ठाकुर जी को वृक्ष जाक दोहली नतमस्तक ठाकुर जी आसुँच सामने प्रणाम चिन्ह कर अवश्य ठाकुर जी निज ऊपर नियंत्री दाऊ दादा कही दिखते बलदेव को देख भाई देख ये वृंदावन प्रत्येक वृक्ष लता माने भी आपको नतमस्तक होते आपणकर शुभागमन रे आज वनराज्य पूरा सुशोभित हो समस्ते आप सुसम्मान कर स्फूर्ति है महात्मा मानकर आहरी कौन कहले नदी समुद्र ठाकुर जी वंशीध्वनि करती कदम कालिंदी तटरे कदम वृक्ष गोवर्धन तलिहटरे कदम वृक्ष मूल जिते त्रिभंगी ठाणे ठाकुर जी दंडायमान हो वंशीनाद करती टेरी कदम हो जोड़ी बा जोड़ी कदम खंडी हो जोड़ी भगवान वंशीनाद करती से समय कौन समस्त गोपी मान कथा जिते सब नदी समूह सब विशेषकर जमुना नदी स्तंभीभूत हो जाए प्रवाहित जल अटकी जाए ठाकुर जी वंशी प्रभाव हो तेज वारी मृदांग विनिमय कहला जमुना जल पूरा बरफ हो प्रवाहित जल स्तंभीभूत हो जाए गोवर्धन शिला विगलित पिघल जाए से पूरा गोवर्धन शिला ग्रासाच्छादन करुवा गोमाता माने बास चर्वणी करती बास मुखर घास थाए खाली श्रवण करती पूर्णा हरिण सदृश अन्न को टेक दुग्धपान करुवा बच्छा मध्य से माँ पन्नारे निज मुख थी किंतु से शोषण कर हृत्कर्ण के श्रवण करते ठाकुर जी से वंशीर मूर्छना को गोपी माने तो से स्टेच्यू भाया होते माने संपूर्ण ब्रज वर्णना करे ठाकुर वंशीनाद करती मूर्छनाद वंशीर मुरलीर तान समस्त प्राण को जिनसे आकर्षण करती यहाँ दर्शन करती को माने उत्तम भागवत माने भजनांदी महात्मा जप करती ना कीर्तन करती किसी चिंतन करती से मन भीतर तो ठाकुर जी स्फूर्ति होती ठाकुर जी प्रत्येक लीला स्फूर्ति ठाकुर जी वंशीनाद करते बास कि प्रकार जमुना गोवर्धन गोपी बच्चा सबकि मन भीतर नाची उठे ये हूँ उत्तम भागवत मान लक्षण एमती जार हो तो केते आनंद मिलुथ केमती आनंद मिलुथ पूरा करेन्ट आसत देह भीतर पूरा स्फूर्ति पूरा जाऊ कहगला श्रीकृष्ण वंशीध्वनि काले नदी समूह ता श्रवण करिया इत्यादि
ବ୍ରଜଦେବୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜଦେବୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇଏ ସେଇ ରୂପ ଦ୍ୱାରକାର ପଟ୍ଟମହିଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ହେ କୁରେରୀ ପକ୍ଷୀ ତୁମେ ଗଭୀର ରାତ୍রে ପ୍ରାଣନାଥকে হারাইয়া আমাদের ন্যায় বিলাপ করতেছ। କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିରହିଣୀ ଦ୍ୱାରକାର ପଟ୍ଟମହିଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁ ବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଏଇ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅ, କ୍ୟାଁ ହବ କ୍ୟାଁ ବନ୍ଦ ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ବସ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅନ୍ଧାର ବସିଲେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଦ୍ୱାରକାର ପଟ୍ଟମହିଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କୁରୁରୀ ପକ୍ଷୀ ରାତିରେ ଚିତ୍କାର କରେ, ସେ କୁରୁରୀ ପକ୍ଷୀରେ ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଚିତ୍କାରକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗଭୀର ରାତିରେ ପ୍ରାଣନାଥକୁ ହରେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନେଇ ବିଳାପ କରୁଛ। କହିଲେ ହେ କୁରୁରୀ, ତ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରାଣନାଥକୁ ହରେଇ ତାଙ୍କରି ବିରହରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କ ବିରହରେ ଆମେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛୁ, ତମେ ବି ଆମର ସଙ୍ଗୀ ବୋଧେ, ତମେ ବି ତୁମର ନିଜର ପତିଦେବ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାଣନାଥକୁ ହରେଇ ବିରହ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ। ତାପରେ ପର୍ବତକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପର୍ବତ তুমি স্তনের ଉପରେ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରିବାର ଜন্য ଚିନ୍ତା করতেছ ଇତ୍ୟାଦି। ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି? ଅତଏବ ନିଜର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର এই ଭାବ ସର୍ଵପ୍ରାଣୀତେ ଦର୍ଶନ କରେ, এই ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି। ଦ୍ୱାରକାର ପଟ୍ଟମହିଷୀମାନେ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ତ କରେ, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ରାଣୀ ଏ ସମୁଦ୍ର ବିଚାରୀ, ସମୁଦ୍ର ବି ବିଚାର କି ପ୍ରକାର ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି, ଦେଖ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି ସେ। ତା ଅର୍ଥ ବ୍ରଜର ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଟ୍ଟମହିଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଉଛି ନା ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଟକ ପର୍ବତ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ହେଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା ଏଇ ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ତ ଯମୁନା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେ ଖାଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯମୁନା ବୋଲି ଭାବି ସେ ଝାମ୍ପ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବନାର ଜଣେ ପୁରା ତନ୍ମୟତା ଭାବ ଥାଏ, ତଲ୍ଲୀନତା ଭାବ ଥାଏ, ତଦୀୟତା ଭାବ ଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ନନ୍ଦ ବାବା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତୁମକୁ, ଜୟ ହୋ, ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗ ଜୟ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କି। ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗାଏ ଗରମ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇନ୍ ନ ଆସିଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ଲଗ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଦିଅ କୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ସର୍ଟ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ରାଧେ ସାର୍ ନେଇ ଚେକିଂ କର, ନେଇ ଚେକିଂ କର, ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଉନ। ନନ୍ଦ ବାବା ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଭୁଲି ହିଁ ପାରୁନି, ସର୍ବତ୍ର ତାର ହିଁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି ନା, ସେ ଦିନଠୁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ।
मन को भूलिया बेले बेले घर बसिले गुरु अभ्यंतर रहिले एकाकी मन भीतर तो से स्फूर्ति हुए कहीं ये घर भीतर से खेलुला नाचुला प्रत्येकटा वस्तु तार रही ये सर्वत्र ताकू ही मुझे दर्शन करुच्ची मन को भूलिया केतल मु चली जाए कौटी जाए जमुना तट को जाए अरे होनी कौ लग जाए जल्दी न तार कौन डिफेक्ट अच्छे भल था तो ये देखा तो रखी था जो जमुना तट को जाए मो था रख कुछ करो जमुना तट में देखे तारी स्वरूप देखे जमी सखा मान सहित से विहार कर जमुना से मन को बुझाई गोवर्धन तलिहट को चल जाए मो गोवर्धन तलिहट देखे कदम गोटे से त्रिभंगी थांडे छिड़ा बंशीनाद करे से अरे उद्धव कौन कहे ब्रजर एमती कौन सी वृक्ष ना ए प्रकार कौन सी स्थान ना जो श्रीकृष्ण अस्तित्व को मुझे अनुभव न करुँची माने प्रत्येक कण कण से ही विराजमान ताकू कौट कहार था यही प्रकार स्फूर्ति होते महात्मा कथा कहीं शुणुचे कि ये कथा शुणर कारण हूँ भजन कले स्फूर्ति हो आ कारण किसी नहीं हरि कथा शुणवार भगवत कथा शुणुचे हरि हरिभजन समय स्फूर्ति हो महाभागवत मान लक्षण यहाँ से हरिभजन सब चिंतन करती सर्वत्र भगवत स्फूर्ति होता है अतएव निजर जे भगवान प्रीतिभाव यही भावे सर्व प्राणी ते दर्शन करती और भावती यही उत्तम भागवत लक्षण निजर उपास्य तत्व को निजर भगवान का प्रतिभार तांकर जो लीला सब प्राणी मान दर्शन करती आबार कहुई प्राणीगणकर भगवान चिंता कर प्राणीगण के भगवान चिंता कर यही भगवत भाव अर्थ है सम्मत शतांग यही भाव श्री सनातन गोसाईपाद कहते भगवान भी प्राणी मान चिंता कर कहीं भगवान को संतान समस्ते तांकरी संतान भगवान भी जदि चिंता न करते तो परमात्मा पर केमती रही से सर्वत्र प्रति प्राणी भितर प्रति प्राणी भितर परमात्मा भितर रही गर्भस्थ संतान 7 मास जो तार ज्ञान उद्रेक हुए से संस्कार संतान माने मातृगर्भ था कि परमात्मा दर्शन करती स्फूर्ति होता है पूर्व जन्म कथा सब तेणु भगवान भी समस्त देखुंट यही रूप दर्शन योग्यता ही बोलिबार इच्छा किंतु यही रूप दर्शन सर्वकाले संभव नए ये दर्शन सब संभव नहीं कहले सनातन गोस्वामी कहते ये प्रकार दर्शन सर्वत्र संभव नहीं सब समय दर्शन हेन केमती माने सबु प्राणी मान भीतर जो भगवत दर्शन जदिव भगवान रही सर्वत्र किंतु समस्त भितर भगवान को दर्शन करिया स्थिति सब हुए नहीं केतले हुए कहले यही रूप दर्शन सर्वकाल संभव नहीं जदि ताही तो ताहले नारद व्यास सुख आदि तो अव्याप्ति हुई नारद सुख व्यास आदि माने ये दर्शन हो तो बास शांति हो दर्शन केतल हम एमान सब सर्वदा विचरण करती
सर्वदा ही सर्वत्र भगवान देखती ना किंतु भगवत दर्शन आकांक्षा अधिक परिमाण वृद्धि हेले से दर्शन करती भगवान को दर्शन कर आकांक्षा जो वृद्धि हम आबिलता जदि आसो जुगायित निमेषण चक्षुषा प्रावृत्साहित जो शून्यायित जगत सर्व गोविंद विरहण में महापुरुष कहते हे गोविंद तुमरी गोटे मुहूर्त विरही मो गोटे जुग भाया प्रत्यमान हो जगत शून्य शून्य बोध हो प्रकार भगव दर्शन लालसा जो मान तीव्र तीव्रतर हम भगवान के बिना जो मैंने रही पारे से ठाकुर जी दर्शन देवे से ही देवे जिन उदाहरण दिखाई जड़े आसिले गुरुदेव के पाखु शिक्षित पिला गोटे कहले महाराज जी प्रणाम दंडवत मुझे आप बहुत बड़े सिद्ध महात्मा भगवत साक्षात्कार कर गोटे कृपा करूँ मत भगवान को देखिए दिंतु गुरुदेव भाविले कौन भगवान कौन मार्केट आलू सारू होती ना कौन हाँ देखिए दो तुमको कि कौन करिए शिक्षित पिला कहले भगवान देखियो बापा हाँ देखियो हाँ देखियो चलो नदी कूल को नहीं गले कहले डुबकी लगाओ जब से डुबी जाइए छुआटा डुबिला से गुरुदेव कौन कले बेकड़ा धरले मोड़े देले पूरा पानी भीतर डुबी सी पूरा अणनिश्वास हो गला कहले तार कौन जीवन पूरा निश्वास पूरा करोना देखुन पूरा फुसफुस धर छाटी पिटी होती पूरा माछ पाक पाक गला निश्वास सब बंची पूरा निश्वास को विश्वास नहीं कहला पूरा से जत शीघ्र पर श्रीकृष्ण चरण भज जीवन कौन ठीक ना आजीवा 70 वर्ष मरण निश्चित था भाई निश्वास विश्वास ना जिते शीघ्र संभव भगवान को भजन कर ये निश्वास को कौन सी विश्वास नहीं केतल अटकी जी भाई चालू तो पड़ी मरीज सी देखले छुआटा पूरा उत्तिष्ठ हो गलानी उठेदेले से धई सही उठला गुरुदेव कहले अच्छा से भाव कि प्रकार महात्मा ये भगवान सिद्ध महात्मा ना शुणी एत बड़ सिद्ध बाबा भगवान को दर्शन करे मुझे सब छाड़ी आसती ये मत डुबे मारे चाहते ना कौन राग हो तार छुआड़ ये पचारे अच्छा लाला तुम जो पानी भर तुमको डुबा होता सी समय तुम घर द्वार बापा माँ सब मन पड़ते कि कहला आप पागल ना कौन से समय निश्वास टी पवन टे छाटपिट होती टिके पवन निश्वास ले बंची भावुला घर द्वार मन पड़ो ना कहले एक्जाक्टली ये स्थिति आस तो भगवान देखिपार मूर्ख भगवान कौन देखिए सहज होना कौन देखी दू जो ये स्थिति मन भर सब बासना दुर्वासना जिते प्रकार रही सब इंद्रिय सुख कामना बासना संपूर्ण संसार जो निवृत्त हो से तो भगवान देखा जिते संपद देह प्रति अभिमान थी अहंकार थी स्वाभिमान थी देहात्म बुद्धि थी विषय को भोग कर कामना रही थी जहाँ किसी प्रति स्नेह ममता प्रीति जहाँ भी रही थी संसार प्रति टिके भी थी भगवान दर्शन समान एकमात्र भगवान ही चिंता गोपी मैंने सेमती ना जो महापुरुष दर्शन कर स्थिति दर्शन कर भगवत दर्शन उत्कंठा तीव्र तीव्रता जो हम मन भर कौन स्थिति रही चिंतन रही से स्थिति में भगवान सही पारती ना दर्शन दे दिखती से साधन सापेक्ष साधन करिया दरकार से दिखाई आम जो प्रकार करुचे भजन कीर्तन ए भगवान को मिले कि नहीं संभव नहीं सीरियस हुआ दरकार इतने कल देखो ब्रह्मा नारद सुख आदि कथा भी कह भगवान को देखते नहीं किंतु भगवत दर्शन आकांक्षा अधिक परिमाण वृद्धि पाइले से दर्शन कर अतएव दर्शन उत्कंठा अत्यधिक भाव जिते वृद्धि प्राप्त हो से ही कामुक गण यही जगत को कामिनीमय देखे से रूप भगवत गण को दर्शन उत्कंठा तादेक वृद्धि हेले जगत को भगवतमय देखी था कामुक माने जगत को जमी कामिनीमय देखती सर्वत्र जोड़ देखिले से काम ही से चिंतन रही प्रकार भगवत दर्शन उत्कंठा तीव्रतर हम से सर्वत्र भगवान देखिए
ଧ୍ରୁବଜୀ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଘକୁ ବି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମେ କି ଭଗବାନ, ତୁମେ କି ଠାକୁର। ତାଙ୍କର କି ପୁରା ଚିନ୍ତନ ଦେଖ। ଯାଉ ତାକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ କି, ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ନାହିଁ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭକ୍ତି ବିଳାସ ତୀର୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ପ୍ରବଚନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଭକ୍ତିବଲ୍ଲଭ ତୀର୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ कहा के भगवान चाहिए, के दर्शन करते चाहिए, हाथ उठाओ, आमी दिल दर्शन देव। क्या को भगवान दरकार, हाथ उठाओ। भगवान के देखिए पे चाहो, हाथ उठाओ। एत बड़ महात्मा, वृद्ध महात्मा पाटी करी कौन ललकार करी कौन किए हाथ उठे, से मुंडे पोतले। महाराज कहले सब ढंगी करछ, भगवत दर्शन कार इच्छा ना, सब कालक्षेपण सब। अरे भगवत दर्शन इच्छा था तुम सब घर द्वार छाड़ी सब पड़ी था को धाम भीतर कौट जा पड़ता, तो सत पाखे रही था सब। जदि वास्तव में भगवान दर्शन उत्कंठा था, निश्चित रूप से भगवान को पाखे ही पड़ी था। तेणु भगवत दर्शन रो उद्देश्य कार ना, चलची किसी तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नाई मामुडी कणाम भल किसी तो साधन हवा दरकार जीवन रे। भगवान दर्शन सेमती हम, भगवान को भल पाया दरकार। देखो छुआटा को भल पाऊँ से जुआड़ जो सब सियाड़े चाहूँ सब ना कौन तापर प्रीति अच्छी से जुआड़ जो समझ आखि तार सियाड़े जाओ से भगवान जी प्रीति करे से सर्वत्र देखियो विचरण भगवान कर समस्ते देखिए जी संबंध अच्छे ना ठाकुर सहित सी भी दर्शन करे ठाकुर जी को। आम संबंध संसार सहित, तेणुक सांसारिक दृष्टिकोण आम रही विजनटा। आम जहाँ प्रीति करचे ताकू ही चिंतन करचे, सी मन भितर बसची तार ही दर्शन तार ही चिंतन आम रोचे। सेमती यही प्रकार प्रीति जब भगवान सहित हो ना, विषय जो प्रीति भी आछे आमार से मत प्रीति हो चरण तमार। विषय प्रति जमी प्रीति अच्छी से प्रकार प्रीति जो तुम चरण प्रति हो ठाकुर भक्ति ठाकुर कहले ताहले मोर कल्याण हो तैयारी करिया दरकार निजी सेमती। प्रथमतः तांको सहित संबंध हवा दरकार, तापर तांको खोजिया दरकार। चांद को छुआ कहते आमर जी खोजे सी पाए, न खोजले मिले कि ठाकुर, न खोजले मिले, खोजा दरकार। जार वस्तु हजि जाइए सी सीना खोज, हजि था लोकर वस्तु खोज ना, किंतु आमर जी हजि जाइए से अनुभव करें से तो आमर अति निजर आमर संबंधीभूत सी जे हजि जाइए आम खोजा चेष्टा करूने के। से उत्कंठा रहा दरकार भगवान को दर्शन करार। जार उत्कंठा जी परिमाण अच्छी ठाकुर जी दर्शन करने, किशोर जी दर्शन करने, संत दर्शन, गुरु दर्शन, वैष्णव दर्शन, भगवत दर्शन, धाम दर्शन, ये सब उत्कंठा जो रहा भगवान ता इच्छा को पूर्ण करती, दर्शन दिखती। जो मैंने कालक्षेपण करती खाली टाइम पास भाया, कालक्षेपण गोटे नीति अच्छी, समयटा बीती जाओ जीवनटा बीती जाए, यही प्रकार जो भावती से जीवन ही बीती जाए अनुभव हो। मशा एपटे जना पड़ बुझे ना, वास्तव में भगवान किए चाहे तार लक्षण देख जना पड़, तार लक्षण कह दो भगवान को वास्तव में कौ मान चाहते, तार क्रिया कह दो, तार चाली चलन आचार विचार, तार कथबार्ता, तार उद्देश्य मान प्रस्फुटित हो, तार सुगंध विचरित हो तार। कि आम मन भर तो दुर्गंध अच्छी भाई, विषय को भोग कर कामना रही।
ये थिला पर्यंत से रसराज को बुझिया बड़ कष्ट, अनुभव कर बड़ कष्ट। से एकमात्र भरोसा होती हरिनाम। हरिनाम प्रति निष्ठा रखा दरकार, रुचि रखा दरकार, हरिनाम को बुद्धि करिया दरकार। किंतु मायार प्रभाव एते मारात्मक, कलीर प्रभाव से करदेवनी। किसी दिन दृढ़ता कर डाउन हो अप एंड डाउन चलिए भजनटा। तेणुक एकाकी आम नाई पाए बोले हरिनाम संगे एकाकी संभव ना, से गुरु वैष्णव कृपा दरकार। ये हरि गुरु वैष्णव कृपा दरकार, कृपा नहीं हरि भजन। जदि पढ़ी रही ठाकुर जी पाखे गुरु वैष्णव पाखे आमर कल्याण हो, पूरा कल्याण हो। कहला ना आम को मैंने करूना भजन ताकू देखा दरकार ना। को मैंने समय नष्ट कर भजन करूना, प्रजल्प कर विभिन्न प्रकार निंदा समालोचना कर देखिले आमर कल्याण हेनी, बर निंदा दोष दर्शन करमर अमंगल हो। बर जो मैंने भजन करी चली जो मैंने भजन कर सारी जो मैंने भजनांधी महात्मा जो मैंने से देखा दरकार। जो मैंने सिद्धि साधन कर सिद्धि प्राप्त होती जो मैंने परफेक्ट जो मैंने रही देखिया। बड़ लोक सहित मिसले बड़ लोक हो ना, बड़ भाव जब कामना अच्छी ताले बड़ लोक सहित मिसिया पाख रहा दरकार। भजन जदि कर इच्छा अच्छी ताले भजनांधी महात्मा सहित सान्निध्य लाभ करिया दरकार। जो मैंने भजन कर चिंतन करिया दरकार, विचार कर केमती कर महात्मा मैंने, ताहले आमर से चिंतन आसी। आम दृष्टिकोण कौन सी ना, आम दृष्टिकोण सब दोष दर्शन। ये आम दोषी भगवत स्फूर्ति होनी। आम जहाँ भजन कर दोष देखते आम ठाकुर से कार दोष देखते, बर टिके भी जदि किए धर्म जाजन कर से बहुमान करती। यही प्रकार स्वभाव तांकर। आ बेसी तो सबुठ करुणामय हो किशोरी आमर बस जार ना धर लगे ठाकुर जी को ना धरी अजामिल डाकिला नारायण नारायण। ठाकुर जी पठेले जाओ कौन पठेले अजामिल मोर ना धर शेष मूर्ति ता ना डाकी सी। कि ठाकुर जी पठेले ना एबे समय आसनी पठेले से 10 वर्ष गले वृद्ध महात्मा त्रिवार गंगार स्नान करी हरिद्वार 10 स्कंद पाठ करी 10 वर्ष पर भगवान भगवत साक्षात्कार ला। सी पुओ को डाकी नारायण बोली, भगवान डाक ना। किंतु पंजाबर पागल ना कौन जे कि स्त्री ना थिला किशोरी, सी भी किशोरी किशोरी डाके टेक संजोग बर्षना पहुँचाई। से स्त्री की डाकी स्वामिनी की डाकिनी सी। कि करुणामय कर एत करुणा ललिता पठेले जाओ ये कहले तुम पागल है लगे से स्त्री डाक अरे जहाँ भी हो मोरी ना तो डाकुची ना, जहाँ भी हो मोरी ना तो डाकुची ना। बस तब सखी करी नहीं गले। यही हूँ तफात। अवश्य ठाकुर जी करुणामय आम समालोचना करूने, किंतु भगवान बहुत परीक्षा करती। किंतु आम से परीक्षा करते सहज स्वभाव स्वरूप तांकर सफ्ट हृदय करुणामय प्रति चिंतन रहा दरकार। भले आमर भजन कम हो पछे, भले आमर जिते जहाँ भी शीतलता आसी जाऊ बा व्यवधान आसी जाऊ अंतर आसी जाऊ भजन रे, यदि अंतकरण से प्रवृत्ति जागृत करूथो सब स्वामी प्रति ठाकुर जी प्रति गुरु प्रति वैष्णव प्रति निश्चित रूप से कल्याण करुछंती करिए पाखक नेबे।
କାମକୁ ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଯେମିତି କାମିନୀକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କାମିନୀମୟ ଦେଖ ଜଗତକୁ କାମିନୀମୟ ଦେଖନ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ହିଁ ଜଗତକୁ ଭଗବତ ଭାବ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ। ସବୁ ଭିତରେ ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ, ମେଳାକୁ ଯାଇଥିବ, ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ, ଉତ୍କଟି ଛୁଆଟା ହଜିଯିବ, ପୁରା ହଜିଯିବ। ଆମର ଯାଇଥିଲେ ବାଇନ ପ୍ରଭୁ, ପପୁଡ଼ା ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ବାଇନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାତାଜୀ ପପୁ ସୁନାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ହଜିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବ ନା କ'ଣ, ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ଦେଖିବ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ, ପପୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ପୁରା ହଜିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଜଗତର ପ୍ରୀତି। ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରେ ନା, ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାବ ଆସି ଇଏ ହେଇଥିବ ପୁରା। ଗୁରୁ କାହାର ହଜିଯାଇଥିବ, ଗୋମାତା ହଜିଯାଇଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଗୋମାତାର ଦୂର ଦେଖିଲେ ଆମରି ଗୁରୁ ହେଇଥିବ ପୁରା। ଏ ବିଚାର ଏଇଟା। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ସନ୍ତାନ ହଜିଗଲା ପରେ ପିତାମାତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଲି ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିବ ପୁରା ଭାବି। ସେହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତୀବ୍ରତର ହୁଏ, ସେମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବି ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ସର୍ବତ୍ର। ସେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ପାଗଳ ହେଇଯିବ ସେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନ, ଯାହାକୁ କହିଲା ଉଦ୍ଘୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଗବତ ବିରହରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଣି ଜଳ ବିନା ଯେମିତି ମାଛ ପୁରା ଛଟପଟାହଟ ହେଇଯାଏ, ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଯାଏ ଜୀବନ ତାର, ସେହି ପ୍ରକାର ଭଗବତ ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ମହାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନଖ ଘଷୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଟିରେ ଗଁ ଗଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ କାନ୍ଥରେ ମୁହଁ ଘଷୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କର। ଯେମିତି କାମୁକ ମାନେ କାମିନୀରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅସଂଯତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିପାରନ୍ତିନି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳପଣ ହେଇଯାନ୍ତି, ଏ ଭଗବତ ବିରହ ବି ସେହି ପ୍ରକାର। ଭଗବତ ଦର୍ଶନର ଅଦର୍ଶନ ସ୍ଥିତି ସେମିତି। ଆଉ ତାଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ଇଏ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆମର ସେ ଇଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ମହତ୍ କୃପା ଦରକାର। ଏମିତି ନହେଲେ ମହତ୍ କୃପା ନହେଲେ ହେବନି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରଜର ରସିକ ଜନମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଚଲାଅ ଟିକେ ପଳେଇଲା। ଏ ଭଗବାନ ଥାଉ, ନାଇଁ ଲାଇନ ଆସିଯିବ, ଏଥର ଆସିଗଲା ନା ଆସିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସଂଘ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି କହିଲେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭଗବତ ସେବା, କହିଲେ ହରି କଥା, ହରିନାମ ହିଁ ଆଶା, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ହିଁ ନଥିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ନା, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଭଗବତ ଦର୍ଶନର ଲାଳସାଟା ସେଠି ରହିବ। ସେଠି ସେ ଲାଳସାଟା ହିଁ, ଲୋଭ ତ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଲୋଭ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକ ଲୋଭ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ, ଏଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲୋଭ ବସ୍ତୁ। ସେମିତି ପରମାର୍ଥ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର। ପରମାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯଦି ଲୋଭ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର 2-4ଟା ବସ୍ତୁ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣି ଜଣେ ଦେଇଦେଲା, ତାର କ'ଣ? ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବ, ଯାହାର ଅଭାବ ଥିବ, ଯିଏ ଖୋଜୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ମିଳିବ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଯିଏ ଶୀତରେ ଥରୁଥିବ,
गोटे कमल भी नथियो कि किछि भी नथियो, बान्यांडी भी नथियो, कामिज भी नथियो, ताकू जदि किए सहृद व्यक्ति जदि किसी कमल प्रदान करे, सी जो आनंद अनुभव करियो, जहाँ पाखे मेंचे मेंचे सब ब्लांकेट थी, जैकेट थी, कमल थी, ताकू किए गोटे आनीदेव, से जदिओ ग्रहण करियो किंतु से आनंद से पाइबनी। जे वास्तव अभाव जार अच्छी, जे खोजुची, जी चाहूँची, जी ताकू से वस्तु मिल जाए, सी आनंद अलग। सेमती भगवान को जन दर्शन चाहूँगी, जो खोजुन जो मैंने से प्राप्त है आनंद मिले। जहाँ हरि कथा शुणा इच्छा न तो जबरदस्त बस शुणा, और तो क्षुदा न ठिली ठिली खुआले कौन हो, डायरिया हो, बांति करदे सी। सत्संग गोटे लोभ रखा दरकार, भगवत विरह भगवान दर्शन गोटे आरती दर्शन बा सब गोटे लोभ मन भर जागृत हवा दरकार, हेले ही से लोभ ही आमको उत्तरोत्तर उन्नति करे परमार्थ जगत पथरे, आ कौन सी रास्ता ना थे। लोभ को नरकर द्वार कहुई सत कथा, किंतु लोभ ही परमार्थ वृद्धि करने सहायक होता है। मन भर लोभ रखा दरकार, भगवान का सेवा करी, भगवान को कीर्तन करी, सत्संग करी, यही प्रकार हरिनाम करी लोभ जागृत हेले ही यथा मांग प्रपद्यंते परा भगवान जी जमी भजन करियो भगवान तक से प्रकार भजन करते। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, नाम चिंतामणि कृष्ण को आगला, हरिनाम हूँ चिंतामणि, जहाँ चिंतन कर ताहा प्राप्त हो। यदि वास्तव कृष्ण को दर्शन करने चिंतन कर हरिनाम करुवा निश्चित कृष्ण प्राप्ति है। यदि विषय चिंतन कर हरिनाम करुवा ताहले विषय तो दूर हम बहुत डेरी रे, कि प्रथम विषय मिल जाए, तार झलक आसो, प्रभाव आसो। अवश्य कृष्ण कृपामय, कृष्ण कहे आमाय भजे से बड़ मूर्ख, विष मागे अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ मूर्ख। भगवान तो कहते कविराज पाद कृष्ण कहते मत भजन कर प्रकार मूर्ख देख, अमृत छाड़ी विष मागुची। हे मूर्ख आम विज्ञ विषय केने देव ना, सी तो मूर्ख जापारनी, मत मोरी पाक आसी समुद्र पाक आसी जी पानी पीवाई तरसुव, धरतु शोष निवारण द्वारा हो पारनी, लाभ कौन। गंगा कूल थी, जमुना कूल को जाइ शोष निवारण कर पुरुषार्थ व्यक्ति, से प्रकार समस्त ऐश्वर्य समस्त सबकि गंतागर उत्स जी सब जहाँ चरण कमल अवस्थापित, तांकरी पाखरे रही तांकरी भजन करी तांकर नाम को स्मरण कर जब मन भीतर जब किसी कृष्ण इतर विषय चिंतन रोची, ताहले ठाकुर जी कहते ये बड़ मूर्खटा मो पाक आसी अमृत छाड़ी मो अमृत वितरण करने दंडायमान होती, अमृत छाड़ी से विष मागुची। तथा कविराज भाषा कहते सी सीना मूर्ख जापारानी मत भजन कर विषय मागुची, मु तो विज्ञ ताक विषय कहीं देवी, सो चरणामृत दिया तार विषय भूलाइब, जेहेतु जहाँ मो से मो पाखे रही मत भजन कर मोर शरणागत होती मोर चिंतन करुँच, बास ताकू विषय कहीं दे बर विषयटा धीरे धीरे निवृत्त कर मोर चरणामृत पान करी, तार अर्थ भगवत नाम भगवत कीर्तन भगवत उत्सव महोत्सव भगवत प्रसाद सत्संगर जो जो आनंद ना जो मकरंद कहगला सेटा ठाकुर जी प्रदान करेंगे, धीरे धीरे से हम। और वर्षा हो बोधे ना, हाँ मौसम आसीगला बोधे, मौसम केरला से रूप निजर मत जगत को देखे, तापर जगत भी से प्रकार देखियो, से देखियो समस्त भी सेमती, से जो कृष्ण वीर व्यतीत से जगत को से प्रकार देखियो, जिन महात्मा देखती ब्रज गोपी मान जो देखी, गोपी मान कौन कहते अरे सखी देख ये मृगुणीर की भाग्य देख, कितने बड़ भाग्य से निजे मृगसार जी कृष्णसार मृग भी स्वामी मान के साथ मैंने आसती श्रीकृष्ण को दर्शन करने। ठाकुर जी
ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବନ ଗୋଚାରଣ କରନ୍ତି ନା। ଆମେ ତ ସବୁ ରହିଲେ କେଉଁଠି, ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଲେ, ଦିନ ସାରା ଆମେ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତନ ରହୁଛେ, ତାଙ୍କରି ବିରହରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅପଲୋକ ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅପରୂପ ମଧୁରିମାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆମକୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେକି ଦେଖ, ସେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଉପରେ, କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖ କି ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ମୁନି ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ, ମାନେ ବୃକ୍ଷର ଶିଖର ଦେଶରେ ବସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଦିନ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବস্তୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ଧରତୀକି ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଗୁଳ୍ମଲତା ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏମାନେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମ ଅପେକ୍ଷା, ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏମାନେ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ଆସିବ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତନ। ସେହି ରୂପ ନିଜର ମତ ଜଗତକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିରହିଣୀ ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି, ଯେମିତି ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ, ପର୍ବତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କୁରୁରି ପକ୍ଷ ଚିତ୍କାର ଦେଖି ପଟ୍ଟମହିଷୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିଛି। ଏହି ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଭୂତେ ହିଁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭକ୍ତଗଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଗଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାକୁଳତା, ସର୍ବଭୂତରେ ନିଜ ପ୍ରେମ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବ୍ୟାକୁଳତା ଭକ୍ତଗଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସବୁ ଭୂତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ତ ନିତ୍ୟ ଥିଲା, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାତାଜୀ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଦକ୍ଷିଣରୁ, ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ଜଗନ୍ନାଥ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତରେ, ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚରଣ ରଖି ସେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେବକମାନେ, ଏ ଓଲା ଓଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବା କଲେ ନାହିଁ, ଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦେଖ, ଧିକ୍କାର ମୋ ଜୀବନକୁ, ଏଇ ମାତାଜୀଙ୍କର ଦେଖ, ତାର ସୁଦବୁଦ କିଛି ନାହିଁ ବିଚାରୀର, ସେ ନିଜର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ, ଦେହ ସ୍ମୃତି କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତା ମନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ତୀବ୍ରତର ହେଇଛି, ସେ ଯେ ମୋରି ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ ଚରଣ ସ୍ଥାପନ କରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମହାବାହୁ, ମୋର କେବେ ସେ ଦଶା ଆସିବ? ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି କେବେ ଆସିବ ମୋର? ତମରି ଦର୍ଶନ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବି, ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯିବି, ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ରହିବନି, ଦେହ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିନ୍ତନଟା ସେମିତି ଆସେ। ଏଇ ମହାଭାଗବତର ଲକ୍ଷଣ ଏ ପ୍ରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବତମୟ ଦର୍ଶନ କରି, ଜଗତକୁ ଭଗବତମୟ, କାମିନୀ ଜଗତ କାମକୁ ଜଗତକୁ କାମିନୀମୟ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରେ। ପରମ ମହାଭାଗବତ ମାନେ ଜଗତକୁ ଭଗବତମୟ ବୋଲି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ, କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ନଥାଏ, କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷତା ବିଚାର ନଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ମହାଭାଗବତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାୟରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ରାୟରାମାନନ୍ଦ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଏ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ ସହିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ନା, ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେଠି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି।
जमी देह ज्ञान ना उभयंकर दीज महाभागवत स्वामी ये स्वयं ठाकुर जी जमी भगवत साक्षात्कार भगवान को आलिंगन कर प्रकार अनुभव कर कहते आज मोर तीर्थ सफल हो गला सबु तीर्थ बुलिया जे तीर्थर फल मत मिलगला तुमरी दर्शन है तुम सदृश महा जहाँ दर्शन भगवत स्मृति हुए ये हूँ वास्तव भगवान कर महाप्रभु देखुं ना छुटिया छुटिया लाला गोटे आसी जग प्रताप रुद्र पुओ को पठागला दिव्य गजपति गजपति तो महाप्रभु दर्शन देलेनी किंतु गजपति को नित्यानंद प्रभु और राय रामानंद आदि एमानकर प्ररोचन एमानकर प्रार्थना महाप्रभु राजी हेले ठीक अच्छी बापा ना पुओटा को नहीं आस छुटिया पुत्र सी कनिष्ठ पुत्र छुटिया पुत्र सी देखापी पूरा सुंदर कुंचिया केश तर पूरा गोल डोल डाउल चेहरा राजपुत्र सी नासिका कौन तर नेत्र कौन कटाक्षपात कौन ओष्ठ सबकि कृष्णमय स्वरूपटा पूरा श्रृंगार करी पठे महाप्रभु तांको देखी महाप्रभु आवेश आसीगला छुटिया लालाड़ो देखी पूरा आवेश आसीगला मैंने कृष्ण स्वरूप दर्शन देगा तो पाखरे बसले कोलागर तो कले चुंबन कले आस्वादन कले महाप्रभु आ कहले तुम सब आसो प्रतिदिन आसो महाप्रभु आलिंगन कर आलिंगन कर कौन अनुभव कर साक्षात कृष्ण आलिंगन कर गोसाई जी कर सब महात्मा मैंने गोपाल को आलिंगन करेंगे विग्रह को आलिंगन करेंगे अनुभव करते ठाकुर जी को आलिंगन कर आम आम जगत निजर आत्मीय मान को आलिंगन कले आनंद मिले यहाँ को आनंद कह जाए ये खाली गोटे काम ही कामर तृप्ति है गोटे इंद्रिय सुख यहाँ जगतर स्पर्श किंतु भगवत स्पर्श जाओ कहला परमार्थ वस्तु स्पर्श जो सिहरण आसे जो उन्मादन आसे जो उद्दीपन सृष्टि हुए मन भितर हृदय भितर से परमार्थर अभिवृद्धि आवश्यक सी कि जगतर स्पर्श कौन आसो अन्य प्रकार कामना आसे ये महात्मा भी विग्रह सेवा सेमती हुए मालिश करते विग्रह सेवा सेमती हुए राति देखियो केते महात्मा मटवा जगह ठाकुर जी को पूरा मालिश करा जाए तेल ने विग्रह को पूरा मालिश करा जाए अधनाड़ी घंटाड़ी पूरा तैल मर्दन करा ठाकुर जी को शरीर पूरा कलेबर पूरा सुगंध सुगंधि द्रव्य मालिश करा स्नान करा से पूरा संबंध रहा दरकार विग्रह सहित आमर तो 9टा पर जाए मंदिर खोल महात्मा ने एमती सेवक आमर आ तो 10 मिनट भर अर्चन सरी जाऊँ कौन करिया भगवान को इच्छा सेवा प्रति निष्ठा रखा दरकार विग्रह सेवा संस्कार दरकार ना हेनी विग्रह सेवा बड़ गुरुमाज कहते विग्रह माने बारे भाई विशेष ग्रह ये ग्रह रूपी जनार्दन ये आम सब घर द्वार छाड़ी पड़ा आसले पाख आमको छाड़ी कौड़ जी आउ तो रास्ता किसी ना ना जड़े संसार को छाड़े ठाकुर जी पाक आसे संसार बंधन बोली भाविक किंतु ये तो बड़ बंधन भाई ये बंधन काटे जगत शक्ति कहानी आमको छाड़ी जीव कौड़ रास्ता कौड़ आठ ऊर्ध वस्तु किसी ना ये संबंध ज्ञान ही रहा दरकार आ कौन से आस्वादन आत्म अनुभव हेनी संबंध ज्ञान अद्भुत जदि हो गला हरिभजन करी धीरे धीरे अनुभव निद हजिज भगवान को सेवा नहले शांति शोचे पूरा जो भांगला निद से खोलुचे नना मन भाया चलो श्री राधे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव शिल गुरुदेव जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल।